bagui jodiu tini sariko bubagra hisanes producer mariko bahadur tudur ma bai tini tipramo thani kaisa press meet tongmani abo cancel engka ke tabuk sungmung lukorok thani haise tamungui ba cancel engka na abo ke bo saimala ko tabuk bo samjak phano romni BJP ni leader kaisa kok saka CPIM ni leader kaisa kok saka tibra motha ni leader kaisa kok saka abo hungkai tibra sane hamkrai ajaga busugar ti phaino tamungno bobti ka hingjal ngi man sarning tam sanamuso Surang pala no, tini ko kathang TV tay TMB channel no. Hambai tay o channel ni bising tu jara na ito na rumah hambai. Angka abono tu ito ani je rumah sima datang share pala no. Sung sai mano hai baksa sa Nagaland simin baksa sawo Nagaland simino interlocutor khajak karo khni baksa boso. কিন্তু interlocutor amai kabangma state on khajaka kabangma dorna abona ang jodino list singkai tay sajapura ang list bo state boy yaro khajaka abo pantan thani list tong mani kentang tawo hot korea list no mayang raka file bising koklai ga aboni bagino iko asam bobo RK Mathur bobo kaisa IPS bonobo amatro interlocutor kha asam bobo ul farm problem da komplik appointment khajaka oi RK Mathur ya angka former raw secretary AB Mathurci ang sorry angka borok alpha bato khana bagai diliwa ba heke borok khajaka angka aboni history rok to sung joton si borok baksa saimia sungka baksa angka Nagaland simin khajaka tai ko khai khaje aptir kabang salayu angka aboni bagai sung asut sini borong ka kisa local media rong si best pai doinik sombar koklam tamtama wandi potrika ro nogon naglai jau po le jau tau kicha micha chingkok bore social media nglai kabon tike pot nai layu asuksi kendo sung onek kisu sina nango tini interlocutor ni samung tama function tama asole interlocutor ni samung function to sung semano bo kaisa ni inge on behalf of kaisa rone tabu India government bono kaisa interlocutor ke songi ro kangkai bo Tripura ni সমস্যা no tamong nai koni kota Tripura magi songi ro ja kangkai abono tise bo oroni public rok bai boroni grievances bato khamani kha domani koi tangmani joli tangmani tai nai tangmani sanai tangmani wansuk tangmani free and fair babe bora abono India government report rinai ingka bora dofai oro kaisa amahai interlocutor tongfaina bo gas sawo sabang khlaje saba khlai government ni rang baina tongoi chawai kabangma boro nangkhai bini assistant bo appointment khlai angkai kono deputation tuwi ba retire IAS IPS rong tuwi duk phano ba je kono borong no phano upojukto borong ma wansuk angkai bono honorarium dui bo omai khlai interlocutor ro borok mane boni subasuro khlai no apro dofai joto common people no ringui mano abo ringui tomano oro ta Tripura motharni movement by interlocutor jodi manui thangka ba khlaijaka mabai bo sung baksa ang khnaga kharsa ex minister ani koroksa brother boni ko khnai lang bono kaise mahangka bo takhana asut boye sungui thangka sisu solo mahai takwa tam sa interlocutor manai tawani sasa sanai bising sung bajor futilai manai rok ni sagri umarok aborok kai kaisa gokha aboni bising tinta se nopika sini boram ganang ex EM tite di sini Chandrodoi rupini bola sai saka sung interlocutor manfano abaji rok sana abo kuno dorkar koi abo যখন মান ঠাকুর সে সব ইন বিনা বলে কারেক্ট বসাকা বেলা হামবাই তিনি বরং বরং social media te abo rokai motamoti boye joganang ba maturity danko hekai sung semano sini laithama ko 2017 o lama ka lai approvo gerta separate state mangkha Tripura mangkha ne approvo kaka ko tong tholai ba salai re salai naga nugu tangai so ang lai wak tangai tok talai pon talai salai ka ba sara Tripura lai ka guys sung abone poro nugu sung 75 বছরনি পরে গখা নেশন থানায় জুন 25 তারিখ 2021 বছর মুখা খুমুলঙ্গ গ্রাটা ত্রিপুরালানি বিল পাস কানাই সারা ত্রিপুরাও সিরিং মকরঙ্গে বুম তো ফাতিলা যাওখা আবনে পরে সুঙ্গুসাং নুগ যাওখা হাইনো হাই অমিত শাহ ফাই
Hani ko purbo nukjok ka purbo sung man kharnai bajiro fatilai ka jakan khna emon ki je soyong je Tripura Mothani chairman borom gonang product manikoni nogo porjonto bajirok sokjak abai kai sung social media ti nukha abang ang bektigoto gogya je ngai tongmani tongthor abang bagan kuno satai krei. I wish them for happiness. Ang borno sugi ka tongna baga ang borno yafaro and dofarno in the name of God, creator God, Kristi God taison thani tong kesang sa kesang wan su kesang obo samani skani kisa bakhaw habui tongma ba simu khabri ang kes rai srang musungo ang nani mani o jaga wo sung omo haike tongthorna sekang ba omoni tui chabdang sekang nani mani sung sagwa saksimse oro belai khaino thekra wala le yei hanya salai tongmana ang nukha abo hai ramje chini bisingo kono kaisa leader jesapan ekta kisu saka abo tei khai hai sung manbo maya bo subu suya bo je mansa comment laya je mansa news media bo kabang khaba ring laya hai na kono logic ri kono information by kono gotho gya kono ain by gotho gya সংবিধানে kono legal ko by kichu gotho gya abor no hai sao ang harin te bor mano tini ti prasa kabang ma advocate opon opor hin manung to bole bususi bor mususi bo kudo thangya bor ano samano ang jotong gosu ang to age bo sakata wo so ang nin kudo practice ka dalam paka 10 tala khina bagai ang law poria ani porimangkai ang nango Indian judicial the Indian law Indian constitution tamni bagai favor disfavor khai obon ang challenge khina bagai che tini ang poribo ang sanai makai sagwai sakangkai onek kisu hai asa salaimano even recently nukha khoroksa chini dakhwani chini jangna busuk borok bo ব্যক্তিগত pangka jesa pangka je bini system e gothok dole Tripura Mothani bo kaisa district ni chairman to mane bo region iman teite khoroksa borok o borong bang sinengya haino borok babon tibe egla jobkha angka amo hairok sagwai sakchimi eglai tamo abon tam means khai sungma singsimino eglai man tam means khai jara comment khanero basungno sinthane evil irritated mind sinthane ota chini bokhroko wan suma himya mamang skopulang tab saknai constructive tanjani samani tanjang ka onek sangjom khayanago tanjang ka khalong nango tanjang ka saksa nango tanjang no ka bo bujana business nango bono buya business nangnai nini om high class kaham khayna nangnai nationalist brainwash khaynabo nini information toitho kubi besma khaynai tatol sawai thoke kangkai salsa kasia krung bilhai krung manjagai thanga kaina babo jotono khulam khulang tha kaina bora phni leadership ni abo chengrang thong nin jisupat degree tongni jisupan sadani 70 বছর political experience ang musu billion dollar ni malik tongo ang celebrity tongo abo samarno ani motele abo sangatik chengra fiaba ning information toitho bai nang correct information with the finality kaji ang to je saitamon sasoi sawo what is our fundamental right how we become a microscopic minority in our homeland ang abonti sawo without linkage of any constitutional provision of the written constitution of India or international law. Kini Tripura hani besarok tino mahangi teman omong tikai sobat toithe bikang toksuk I am not seeing any politicians or any kinds of lawyers or professor not giving any statement through any media channel. Ang tini sudara nungmani kok masau. Rito kabo jadi to kai ang konai kento kebang mari mani baksa ni jika ham siuni doctorate man khanin doctor homok samarong ni kai siu borok channel of phai samani bongaba borong ni bumong ni famous khana bagi na masang nun khata ne kai bongna ara ku link document challenge phai kan kal legla bor joton klai thanai baksa sabla jamon khoroksa borok sajau ka ha song 93% estir kamu 1943 challenge ka kai nang waisa jamon kaisa bullet ban domlai thama hai ni talgawa goi se brand le thangkai nang klai pota thanai amtirok ta sari long lasting khana bagai nang toithe information waisa bana je kono calculation system khlai bo samay butai khlai ka step by step borode ka nang abono statement ka ham sari sengjadi no submit khlai mi angkai sino abono ba thungana tabo Tripura Mothani je omo hai nglai tonglai mani jini produce ji royal sian produce ji bo tining omo hai 10 sanunge omo hai amoron prana rang to huma kaisa ka sane bini ko leader noi thani sotik
o dok phani bagai agi wajak surja wansung krei borni wansung jara senior tongai bo ancient system togo ta baksa jemono engko khlai edisi dabi khlai phemano ti kaise borai khai tongai to dosa tongo engko edisi ni jina hawa sanan dorka to tongmani krei kentu je 60 san toman akos krei abona ang saung satin te so 1950 पुरानो दिल्ली पार्लियामेंट तिनी तिरपुराना आसाम बाय थांजा खलाया बागै नरो जदिन केबो साका आबनि बुसुक नाम्बार बसुकतारा आबाहाय खलाया कांगतो नं सारवनो बिल तुमनानि बागै प्रस्तुत दुमानि आसामनो आपातत त्रिपुरानो आसाम बाय जुक्तखारि कांका 6 सिडुल जातो इंडिया ओते कुन जागार जाक्रै हंका त्रिपुरा एंटायर त्रिपुरा से 6 सिडुल गंथा का आसामयते आरो हा नायमिया अमहाय खलाय खलायने मानि जहला नेरुसं आबा बागैना आबो वानसं नेका त्रिपुरा सर कांग्रेस नो हामिया तासारि आसामनि नि बररकसे आसाम प्रदेश संगे जुक्त साइना आमरा साइ स्वतंत्र त्रिपुरा याखा पश्चिम बंग सिनि भाषा तो मंसा मं बरक वाइस करंजा आपनि रखाय पर्यन्त गोबां मा तथ्य बाय खबर मानखा आंत्रासे म बरल नों कय जनम खानि बर आबो तथ्य बाय परिया मानखा एका आज आप्रो समन्ना एसा दांगे संरं कौरक ततं बुंनाय दे आं फरिनाय जाक आज अजय गु संरक आप्रो अभिभक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नि सारा भारतनि अंकर नाममंत्री पात संरक दसरा देव संरक गोबां म बुजु खादि अंकर आप्रो बवा एमपी नों अमनता सान्दि आं जे सीपीआई अगो देबम बयस जान हामतगो केबो नांगा के जरक सेतलां थांबायदि फियाबा एटा की करे हयते पारा आबो बाइकिं मान वाइसन पासं थाका yang Birendra to sangkai Tripura map tet langai वाइसबन 5 लाख ऊपर मुति फजरी फुजी फजे त्रिपुरा वो अब जतन न त्रिपुरा जगह तक 10 लाख 20 लाख तरिमान हुने समनि आमतिकार त्रिपुरा वो कुन व्यापारी अनि बखता पार्लियामेंट मैप ते तंग तथ्य पथलांग सैटंका yang दसर देवका बन व्यापार लापाता आबानी को गया अब अंका सीपे अगोर अमाइके उसका बनेगा समय वंशी थागो संग न दास परिवारनि अथादर कर्ता बर्तारना समय एसटी निमालिया मस खूब खुशी नको बाबकाय माने राजा प्रजार आज राजानि वंश अब इतिहास अनि को गया अब रन केंतो प्लेस एसटी जगलिया ओला छेसा से तइसो देव यूएन देवर कमिशन परिसे बरन एसटी खबजागु आरिपुर साइकाटा बिजस्त्री बरन अभिभक्त बंनि जातिन बरन एसटी रिजेक्टन हे पर साप्ले एसटी गु gantak sanima ka mosi kina kolong mata saka kai sing bai sing belai walai mana agi bai sing bai sing mana walai teng eta ba pro ngai tabu bo sing nugo sing nuka saiko tola patra independent da tam ni ka sebin channel tv da channel semiang independent engkai aro saka 300 crore naka shilong ni motel ব্যবসা ta mon dalal omok somok ni sawoi asuk samane abonoti tini ka sepano मथानि लिदार आं रिभार्स खालामनायखौ आपन टिकुनो आं प्रतिबाद बा बर आं प्रतिगिराय नं याखौ फियाबा तिनि हरिनाथ देव बर्मान जखन खकायनो कत सिकी आदुइ नोन आननों लिडार पेपला बायका पेपला याफोर सालायका जों 184 जन चिनाबा एकदम अंको खायजाक काटा बुंजा गया सिंगल डायनेस्टी नि क्लेम खालाय तका अवस्थिन टिप्रासा आं तो आबनो आं हि बहिन छै आं आबनो बितांगे रिया हाकाय सिनि अनेक त्रुटि दङो आं गोसोसि सायको जरावो अमहाय सानानि राइट टाइम राइट कक्सा नांगौ अमहाय जरावो जत कुबिनो बाक्सा सायाबा खाति मातनियो अनेक समय जों जत मुइ संमापन तिसावै तनिया देबा ओलतिखाय सायवान नै सारगोपान नै अमहाय के बाक्सा खाति मातनियो गाबने बगैना गाबन ति बुइ बाक्सा नो तांगे बका सायाना ano puno go saka nanga tamo harinet babu samara tik na tam tik ang kebun tik oting sanaya tabuk sung walaya joraya tabuk sung naslan joraya sung taw thansa kai nahar mung kaisa kok thaisa wansum mung kaisa kaise joto community borok joto dafani borok sino hadani borok joto sung thansa khlaye tabuk sung kok thaisa khlay single demand khayanango optional ya ho sakta hai ऐसा नहीं तो बी के दो बी नहीं तो सी के दो सी नहीं तो डी के दो ऐसा नहीं होना चाहिए साफ साफ होना चाहिए हम ए और एल चाहिए जो चाहिए मिलना चाहिए हक दे दो संविधान अधिकार है तो संविधान में कोई प्रोविजन है तो हमको भी
लागू कीजिए, नहीं तो बोल दीजिए जमीन जल जंगल का जरूरत है त्रिपुरा में, इसमें बांग्लादेशी जो आया है उसको हम पुनर्वासन लगना के लिए ऐसे चाहिए, हम त्रिपुरा को नहीं चाहिए। हम सिर्फ बांग्लादेशी जो आया है वो आदमी तो बहुत शिक्षा पढ़ाई का, हाँ उच्च शिक्षा पढ़ाई में आगे बढ़ा जाती है, उससे हम चाहिए। सब कहे तो कोई बात नहीं, साइल्थन चाहो तो हिटलर जो किया इसे भी करो, कोई बात नहीं। हर त्रिपुरा से एकता करके बम लगा के मार लो, इसे भी कोई नहीं होगा। इंडिया तो डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है, हम ऐसे कहना मतलब इंडिया का कानून का विरोध नहीं हो, क्योंकि इंडिया का कानून कब कार्रवाई हुआ था हम सब लोग जानता है। 26 जनवरी 1950 त्रिपुरा में पूर्णांग राज्य होके कितना साल लगा था। भारत का साथ जुड़ना का बाद, भारत का साथ इकट्ठा होने का बाद, भारत का साथ जॉइन होने का बाद 71 तक बांग्लादेश से साल साल बढ़ के रिफ्यूजी रुपया दौलत जमीन खरीद के लिए लोन कोई भी जरूरत गवर्नमेंट इसमें कार्रवाई करके 71 तक बाहर से आया को 60 सीट में 37 सीट मेरा हिसाब में, इसमें हिसाब वो साइंटिफिक हिसाब है, कानून का हिसाब है, ये का अपना ख्याल का हिसाब नहीं। कोई भी जहां पे दुनिया में सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट जहां पे हम दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा ये बांग्लादेशी जो आया कोई मुसीबत फंस के आया था, वो आदमी के सुरक्षा के लिए त्रिपुरा अभी पुनर्वासन राज्य बना दिया। ये बहुत सूचना का बात है भैया, इसलिए हम अनुरोध करूंगा अभी हमारा त्रिपुरा मठा का जो मांग कभी कभी सुना, हम कोई बांग्ला न्यूज़पेपर एडिटर भी कोई भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसको विश्लेषण किया था, सुना था 16 दफा कोई भी 240 बिल ए भी होना ठीक है, 30 सीट 50-50 मतलब 30 सीट असेंबली। कभी कभी बोलता है ग्रेटर त्रिपुरा से ऐसा 16 दफा मतलब 16 जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ऐसा हमने भी देखा है, ऐसा ही नहीं सही है हम नहीं जानता है। फिर ऐसा हम कहना अपील करना चाहूंगा, हाँ आपका हाथ में अभी पॉलिटिकल का पावर है, क्षमता है, आप करो आगे बढ़ो। हम जैसा लोग, हम जैसा आदमी, हम अधिकार बारे में जितना जानकारी हुआ आपको शेयर करना जा रहा हूँ। सोंग कौबरो भाई सावनो अभी कौबरो में बोलूंगा जो त्रिपुरा सड़क तो हिंदी बुझे इंग्लिश बुझे तीन जों सेमनो जरा दफाई दफाई समाजपति दफा हटा नहीं वो मीटिंग चली तंगो काबरों तो ये जो तो बड़ा गरीब ना इंक्लेक्ट सिंह काय ओ लोग क्या बोलेगा, जमाते होदा ओकरा को बुला के बोलेगा आप क्या मांग, क्या बोलेगा, और रूपी नहीं कर रहा है होदा ओकरा को बोलेगा क्या बोलेगा। और जो भी 19, 21, 28 दफा कोई जाति का हेड और दफा का हेड को बुलाएगा, बताएगा, पूछेगा आपका क्या मांग है, तो अपना अपना मांग इकट्ठा नहीं है। वो बोलेगा हम तो 44 है, वो बोलेगा हम तो 50% असेंबली सीट, तो आप तो मुंह में बोलेगा, कानून में तो प्रूव नहीं कर सकेगा। इससे कंप्रोमाइजेबल इश्यू ले लेके आप कहा प्रूव करो तो नहीं कर सकेगा, बोलेगा तो ठीक सर आपको बात खत्म ऐसे रूट नोट करके रखेगा, कोई काम का काम नहीं होगा। कौन सावनो ताबुक हदा 19 हदा माने 26-27 रंग बासर बांजो मोदे पब्लिकेशन का बांखाना बरनो हदा लीडर रंग नो आं सम्मान खायो, आं तारीफ खायो, बहुत आभारी बधाई करता हूँ। फियाबा नरक ताबुक जति चिनी कायसा इंटरव्यू जो कायसा दफान से रिंगनाय कायसा पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप रिंगनाय तिनी जनजाति नबो रिंगनाय आं आबोनि कायसा बिग्रा तंगो जखन एके सिटिजन एमेंडमेंट एक्ट मान सकाल जिसुन करता नगो आफ्रो कबांगमा बुद्धिजीवी नु खां आसमय विद्युत बाय माको तुगलाय खातिनि विद्युत खाय तंथोन बीजेपी नि आनु नखा बसा जायसन तका आफ्रो
Saimia bo busuk de pondira bo bonang samaya ta fanang bini biru khaimia tine maso wa pro biru khayo 71 ini BJP ro ka sahoka ko wana masingsa tangi 71 tamongoi 71 ini baru bahamaki 71 da paglami pagol kobor hai rasnita klaisidi angle tini sau nangkhana rana phadoko phai bathar phedi angkiriya kobini saithanai dor nehi korunga dorunga nehi tai sabne kirisena nongni hokai dong kirinani ha Amitabh Bachchan kaisa Hindi गाना रखे करना सेमिया घर में भी प्रॉब्लम बाहर भी प्रॉब्लम बाजार भी प्रॉब्लम जहां भी जाता है वो प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम में सामने किरिसना है टिप्रा आसे फेका ताबो कोई कक सका वांदेरो बा जखान थांगो नोंजे सबा खाइतन आरोबो नों मकल कसनन निन आरो तो तालकाबो सिजाकले बीजेपी खालायनो निन आरो तो सिजाकले सीपीएम खालायनो आसि सन्दां आरो नुबि फेकेबले आं सीपीएम खायनो खाया तो मारो तांजां मारो साइमे yang करो गोबां तमलते आं बर kaham sang sakri khai ni thangi malai rok bethaja ma kawang tongle angbo bethaja tongasi ta suni nadi ano sebre bazaro boitlang na famasi ani logino jagara sui bere rikha ang thangi are si hindi bo maya kosa maya ang kro khapro ano busu ga dagar bai dabai busu khitaka abo ang khitane wansana bang dusaru khiya ta me ka ba hingum le bi busu walai pun tala khirba joto borona na বিশ্বাস confidence tagbo ang loss niaku I am not lost confidence on all human being every caste every creature I love them I want to give them right justice only fair justice fair right ang bono musuk jago people accept or not पसंद करो पसंद नहीं करो ऐसा हम कहना का कोई जरूरत नहीं सोचता हूं खाजन ताको बुखुरो आं जरा कल खाय नाया इंटरनेट कोतर मान फानो अबने एग्जांपल आं काम करिवो निनि नगाना वो तुई गत तोरी फाय आ कतमा बारसे तंफानो नि नग जाल तंफानो नों बुना सिरिंया आं हाय गाकाय तामंनाय रम नसाय मना आ मारग्या bo aba thangbai nai tui kaisa ka pai ka sothanai aba haino tabok sung intercalator phayo 2003 যখন আঙাফ্রু বনবন থাংসাইকা সিট দেলেমিনি সংফ্রু আগে প্রমন্ড করক সিট মানে আবো থাংসাইকা করম সরাও সালেমা তমানে থাংসাইকা আঙ্কো করবগ আমাকা সিট অদল বদল খাই কয়েকটা সেটলাং প্রো সিন বড় আবন্তি কোনো কমেন্ট বখাইমিয়া থাঙ্গি বসাইমিয়া নারী এবেনা সময় আং সাইকা তাও সিনাইসা বুমুং সাকাই গাওয়ানো থৈথাঙ্গা কাকাইন সিসং থাংসাকা হরিরান বা বকথাंना आं पगिया गन्तु सामसरन बा बाबु थियाको बन साइका सिन राज रविन्द्र ससमानां थांसाइका ताइ कयजना साका आं बुमुं आस्टकाइ सालिया आं ताम सामाने ताबुक सिट डेलिमिटेसन खायो सिन मेजरिटी एरिया बरं ति मेजरिटी सिट खाइ जों नाना बागै जों कमिसनाव साबमिट खादि सेंग्रा सिंगातो इभेन आं साका पार्लियामेन्ट एमपि दुइटा सिट माने जों पार्लियामेन्टआव से मेन आइन कानुन सुनांगौ पार्लियामेन्ट फारि जों एडिस एरियानि जे भोटार सुनाबो जों ताबो पार्लियामेन्ट एक्टा एसटी बाय जनरल खाय आपटिका जनरल जरिया जनरल थर ताबो एडिस एरिया खाय एसटी निंथुन आपटिका सादिनि ताबो खिनि समाजरन सा थैथाङा बिन बसाजो जों खरावथुन हा इभेन अर खासाते मा क्लाय आं जखन ल एडमिशन फाइप्रो खिनि जे बासे अजिता तिरपुरा ब थिया कुपन पनां थागै नों बलो रखिजा इन्टारेस्ट पनाका परिमाण आं साइका एबार मन्टु कलाय साइका सुरे जमाते टीसीएस अफिसार आगत बेलबारे भिडियो तो फाइ सिगनेदि बखायब्ला बाय लोकेशन आस्ता कान्थानि नरबंगमान होने आं खन सेकेन्ड इयार तो फुटाको अंगा ताबुक आबरन काइसापन बरक आ फना न तिखलानि जों तिसान सन केप कुरां नै खरो टिप्रा सारंका आस खांराय के जों खांराय नर काइसाना नै दि सिंगो केबो कालायमै हाय माहाय के गतम बुनो खांराय मा जों खांराय ताबुक कोन साबजाक्रै आइको व्यक्तिगत नासलाकते बन नासिस मालियाबो बथार किजरि कथा हागो फेबजरि bini kaham pasal hai pasal tentai nasik semalia kerja semalia bau kaham bau hai wansuk semalia aja on the prem wansuk kau on the prem karena kan isiklah tolong mah ekonomi swing kelai tak pasal milai tak yang kacau dah genang tau na sipilis genang tak kan na es genang tak saya miawa hai cik enlo awak hai kita bisa sarbek menai paite mana ka kerong ke selam ka man on the prem ekriman tak selam aja ka kini tiala rek kelai bro abang korok so sengur raja ni amali IPF ti roklai rang thumui khlai ka cash khlai ka muti khlai ka kento sese meso Guwahati High Court bench ngkong thaka thangai muti tha
Babare ni na bahka aro chini asli prasa ukilo nong tangi saya ang horijan depan mang apus agino ang sakablo khoroksa bor 10,000 Joseph rang kholi thara ang tlang thanai khoroksa bor nang sakang bung salia ang saka ani kaise validation ek tongo validity tongo bini ha ni tirprani raja ning to jotong tun jokhon TLR rang khang kabo joton paikha ses 1960 TLR ek samja kabo raja na amale jomidari samidari tomidari abor jotono sajaka karon na tai apro sujug dikhable sabosane jaga jorip ha tabo kancon probadi min bung jakar tongo sereman ije kancon malata lama rok tam babo kancon probadi bin sule sini boro toitho anthar kagoj document tongo ije thangri rajar bandigi thangnai tagbo kaisa isiri jingni bumungui jaga aing durun durun wan diro dokol kai baksa bumur khana bai kha o yango tabo rajar ban tong yang nadi o je khoyer pu thaman laga yango duga sodri yang bisingo kasini bororong tam wan Sulaiman yang kai oh horidan de borong masa simi target khana abo simi sima tongsu ang sai to mane mo kahanda haya phari denai thudu chate wan thunai ang samane ke baroni সংবিধান 1950 জানুয়ারি আসে কার্যকরী আফ্রু বজাতি বুসুতং আবহাই কাটা ফেছে অর্থাৎ আবনি যতিন ছাইনা কাই 1941 রাজনে আমালনি যে সেন্সাস 5,18,000 ডজন আতং আ সময় বজাতি বুসুতং আবো বড় সিয়তং নিনি প্রিয়াম্বল পরনাইজি প্রিয়াম্বল অকক সাতং আং আবনা যতিন Kering ka abang waisa no primal kalau jeli kai TV wa hai ka porimana kai joto TV channel ko porimana khang rikumu am por directive principle step part 4 article 36 roko 38 39 roko porinaji aro srai kai 38 se to to secure their social economic santi no side on hisab abon tangsa ka ma pori fenta me ka chin borok bahai bina saman le abo সংবিধান ta dong kugrei aba hai jingai tongo sinarok se a paito ka songsara yang tabu mangsa paito mangsa songsara ningya tos paito man tos thona nyangai ola ka tos ngai ola ka no khamang ka ne pas beter paito man tu rezai tu rezai tu lu ka fijalia ola se man sa ka lagra sa ka beter do ayang no tu hab ba ka pru thika ola bo sai phai sing ba ka ta mongan mot as tu ra hab mor rezar lam jak sa mani ka saka nang bo cycle ne me wa klai ri khang kai ma agito ma jang ska jeble engka ba sungi to hangka ba tui rolu turun engka potra pong nekang liang kai tui kabang ka lara sara khairu ne ka ba kiri jagai ola sese mesa bising better rok kising thabe ka ba tui ka angka ba pore ka kai khlo nai ka ba ko ino jotong sogoi tong bosai phi ango ko ta sabu gotna satto abu sai engke pradhan bihi kabla suda borok tin borok ba ango ko ti tangi saka bana sini borok obhai besai si tomai binu salia angka amana chini batangai ang horijan de brong tangai ni saitong ang abatang kok masakana obrichi burang kok no besai pradhan bosa thangai hin gure bosija bo cycle ang tomle obrichi daling phang ngata ko ani logisang ikang pas betre tas paka mutike thonka mutike sing to mutike batharo ni bo phurang laga bo amti kiri korong na ngapung ka bo paito ni pas betre yang majang sakawre ka majang machi boro baksa bus bujin tak tal new generation lo majang hin tongo ga majang sakawo waisa rezai nonane bupra nane ke kakai potop agising boro majang sakaro chibu biraro phai tong habiu aban nogo sapling sa chinog roksi sinu chana phai ka thui tong hai boro phai hikai a majang ni kalai thang ka bo bosungi thangata ga obosai saiklang kai nom ngol ka tabu bocing ba haino ang siu nei sime ane budi be sime ne agotlo nok khlaisinai ane bosabutin doctor enji ko khlaisinai mane ka sasim thangna sup sap so yes it is very wrong policy for the nation and society I'm telling you the truth. You may be hated me, but I am not hating you. I love you. Tama ang tiyan kok sa ito. Ang tamo ba kay sara-sara excited kay sana rahman to. Why? Because I love my people. 100%. Can do not given scope. As a pajada bikhalayo, arokang join khaya. Abok jokon IPFT rock ang ano jokon saka barat surprise sana prang saya na. যে কোনো দফা যে কোনো উন্থাকায় বিচার সিনাই না নাংরাও সকা বিচার মেসে নাংরাও রমিতা বো আনি জায়গা 10 কানি তংমানো খরকসা বরক যদি ন 5 কানি সেগিত ne kakai ang bobai to nongnai kisi di ang bono paili hani poribar ka basna kono ko yable soma society tongo ain court kasari tongo panchayat tongo ar sthang nangnai ble ka sini boro ba bahai policy be kre sini boro ka tamong ka tabu wanji bangthaka bokrok bangthaka it is very impossible democracy wo loko bokrok ka bang bono maling lai si borok si bi ringlai ei bason lai sater kaso ko boy so si jala to what kinds of leader I am very surprised I am very wonder
angwana jago Tripura sar ni leader sikreng dong no baksa basa tengla ba sungguh tui feka musuk sini ke excitement tunggu angabai sagalo tini Tripura mothana ang tagi saga bota Tripura mothan biru ang Tripura mothana hamjak sungmani raja praja job ekata hoga हमारा मांग मकसद पूरा है सही पहने बा किंतु आ संगठन चिताबुक अमा के लिगिला गाई कोनो सिस्टम करी के बांग सबे बि दुख नांगाय न इको ताबांग ननो फुरगानो जों ICITP नि चिन अर जत नेशनल लेभेल कागज पत्र सर्टिफिकेट अबं कर ननो फुनुगाने को जों जत तुइ फेबेका जों तामनि बेकासन ननो अर जों अन्द प्रेमते ICITP अरने बुमुं जों साइमाना सर्टिफिकेट रेजिस्ट्रेशन सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन अयक मुसुक जों अर अब इंडिया गवर्नमेंट बाय जों खाजा काने अर साकाय इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स अबनि रेजिस्टर गुफ्रुंका हमंका अर जतन डिटेल्स बिनि रूल्स एंड रेगुलेशन दन तो angka sing abone presini memorandum abon beb sing oro self determination kok busetung aboni je founder tongai angka dor semana Dr. Dayala Munda professor si president tamane bo secretary ka puskar JS puskar South Zone Adibasi Forum am pore sing semana amahe kabang ma Indian boro kha o committee khalakatan bege sin tribal longni bobishot otat indigenous people longni future angka belai kheno kirima singchani borok tini khlaimang Rasro songo tamang borok the working group of indigenous population ni kaisa jatongo aro ta new headquarter borok recognize manei borok every meeting jakono India mane ka jakono country singa kai borok ring jago mathango o organize ni sung muthang mana sin Tripura si kaisa thanang to manta kicha document incomplete to ko hoyto taklai pai thanga bo ko buya 6 mas por ek bosor por tang to duijon tinjon pas thanglai mannai angkai sin Tripura soro passport bisa khaimat to nai angkai 3 mas ro ek bosor training go angka baksa ka bihik besar angka ba 3 mas ro bihik besar kaklai tonar musung ya apa ro bo engjo bo angka ba bahai ke sing hormon chinai angka baksa ka ba 7 din 5 din ta leadership training nai ba gabon bai khajan bukar ang tharmata tini interlocutor khaina nei bagai movement khaina masa ang abon khai whatsapp ro thja gya tamong interlocutor no ka santo ba direct sin auditor sirsini sade हमें चाहिए मर्जर एग्रीमेंट जो क्या था कार्रवाई हुआ था उसी टाइम का जनसाधारण कितना आदमी था कौन सा जाति बसुक वांदी बसुक मुसलमान बसुक अब जो तो तथ्य तुई फाइखरी नरम थाने करके फाइदे हरिदर दे ब्रांग रेडी आं बति ब्रासर हमले आं बति प्रामो था न आं बिरुट खाइमे अबले केन तो नरसि बिरुट खाइबले रिजर्व बिरुट खाइबला न जागा सिरिया फिल्स खाइले आं सैतंला बाक्सा दिনৰ পৰ্যন্ত ধ্বংস লাইকা নগদ দুইবা টখৰু দেখা হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰাউন্ড কনফারেন্স রেখলাইকা তামং খাবো আং তামং খালাই রেখলাইजा মতन खा नां रांसा खालाक कायसा रांसा सकाथिनि एंका प्रडक्ट किसुन थाने रांला कायसा ना साखाय टुक टुक जागा ना बुमान थाने 10 लाख कायसा मा तंगो कभी कोई पैसा ले थाने पोस्क देखो खमलंगा मा हेका आनि बुं फाबे रां थुं आनो दिफायका सावै तंनाय रनां जतन बुं सिरि आं तथना बायका हरिजन देवमा কোনো দিন থকে না বা করে আনি ফাদার ব যে সপন একটা কাছে ধর্ম কাছে পুঞ্জি ফসরাক যে অভাবে সবাদ নষ্ট পানো কিন্তু পরিবর্তন মাংনাই নাম সাজো ঠিক পরিবর্তন মাংনাই সিকলাপুর নং যেসবাং দংনি সিকলাপুর বা বাক্সা নুগলে কাইসা সলা সিকলাকু সলা কাহাম কাই চাকরি রখাজों কাই 4-5 জন বুড়ি বয় বয় কৌরি বয় বয় তং মসা অবসালাই রয় সেসে মেসকাই मा खामा बुড়ি রয় যতন কাজে লিয়াং থাবাই কল খাই তেকু মাসাই কাই কমু आंतरो नु खाबला चिंति प्रास आं बनो तांगो कक सागाय अंगो इंसान ऐसा होता है कभी कभी नहीं ऐसा हर हमेशा हो रहा है होगा होके रहेगा इंसान का मतलब ऐसे ही है बरं का चरित्र कारण बरं रंग का बुनो यूज खाना मुसुं जागो बुनो तला खिखलाय मुजागो आबो चरित्र तंगनो फियाबो चिनि ताबुक जतन जि प्रासर नैखाय अमाहेगना जराया कारण से ताव सोशल क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस सिना हाउस कबि कक सरालिया आं तिनि नुंमानि मथानि बर सिलाइटि फेने लिडार आरो गोबां माथांगो Tini ang nukha tina asta bola bor na pro gathering kaseng pro kharak sapon je Tripura hane main problem taung kha what is the ground region Tripura now Tripura become such condition abun te keb excellent krei ang khnai tongla live nai tongla masoba saragya hoy narasu saksona birpuro ka narasu xml pheka naro mantri sa pheka naro tamgoi tri semia Tripura how Tripura become to this condition my dear friends brother for your certain interest, now we are going to abolish from our land. Do you want? Nungnara na yabo, sudah sengka, sabo sengka, harijan dia beron 30 minit kang saya pewe kumon.
मेरे बा आं बांग्लाय सागमो आनि खाजा तिगिं कसिबो नरक तिनि गोबां थांका नरक तिनि प्रशासन जों सियां मानि बागै नाखा किन्तु नरक साइजामान नावनो बारं संबिधान आर्टिकल मुसु मुसु ताकबो सयसे बाहायनो खायाखौ नरक तिनि बांला बंग बागै फेमाबा नरक खारि फेमाबा तान बागै अ त्रिपुरा हाबा नों साम्राज्यबाद बिस्तारनायबा मबा साम्राज्यबाद बिस्तार मासुबले it is fully colonial rule system going on আর তিনি অপর আইসিএপিটি বিশ্ব কোন লিডার তাবুক সংগ্রামের অমন সাউনি যেতে আনি সংগঠন বা আনি ব্যক্তিগত হেম্পারগা ইয়াকার দি রিজেনিটি তিনি না ওই 24 বিচার রিজেনিটি আইসিএপিটি কিছু বড় লিডার ने বখাও আবাই তাও কিরিমা তঙ্কা থাকছে जो दर गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो उसका किस्मत भी है हमें बार बार हम कोई किसी जाति का भाषा का जाति का विरुद्ध नहीं हो हम कोनो जाति भाषा बसिया हम बंगाली को भालोबासते हो हाँ वो कैसा अमिताभ बच्चन पंजाबी में बोलते हैं आई प्रेम करो सो हाँ इंग्लिश में बोला आई लव यू हिंदी में अमित बांग्लाते बोले अमित तुम्हारे भालोबासे कैसे गान तुम्हारा आंजा तो ना हमजा का मतलब दैट्स नॉट मीन दैट आनी बेबा सर्पोस आनो कुमारी खोई नंग अमा के आनो स्पीकर खेने अब तुम मिले खाजन ताको बुसुम जाती सिबले आपका निनी जक क्या बकरी तो मना आप नंग तमाने फे आनी निनी ताक जो तंग बकी ताकंग नंग फातर खिला जमा हिस्सा अ हाउन तो बोले नंग सारा गया नंग सानी जंगो मनी ने हा नी हाता नंग सानाय और डिफेक्ट नखा डेमोक्रेसी डिफेक्ट डेमोक्रेसी इम्पोज मैंने अब डेमोक्रेसी डिफेक्ट हाउ डिफेक्ट मींस दिस इज द fraudulent democracy imposed in Tripura state. Try to understand. Abo ni baga ano sakay satun. Jekono case mo satun. Ano bagay kebo po sa yakap ang jalo pasok na ito ang aro sa ito na. Ang apro hopong sa ujal bisu sirok to na. Wrong democracy. Bari সংবিধান 1950 জন katangi katudra si category abo changra ito ba. 1950 জন wari o je bisingo tanay borong they have right to entitle enjoyment their nature of human fundamental right. खाजन ताको बक्सा तास दय तास रे बुझानो बुझिया खातां खाइना किछु करै माजे मते इंगनो अब नर बासनि पर खनाबले न न्यूज मीडिया पर नाइन दि नेशनल लेवल पा एमन का तांगो तब अब हाय कासको अबर फुलति फेके तांगो गासुंबो जलि दुखुनां लै खाखामलै सिनो अधिकार साइसें खाबले मकल पाखाबलां तबु खोजो खना खाबलां तबु संतिनि अमाके डेमोक्रेसी 1956 जानुवारियाव भारतनि संविधान कार्यकरि आफुरो चिनि त्रिपुराव जे तंमानि बागजागै तंहाका आं हरिजन देबरमा साइलेंट का तंखमा आं ताव साइतेमले कय जरिर परित কক বরক যতন अब भाषा इंडियन संविधान करिखा अम जतन जे भाषा कत सिनाय सुनाय जाबेतेसि नरक मार्चनि माथासो आंना राय दङ आं तिर हरिजन देबरमा तां तिरफा हरिजन आचार्य बा चक्रवर्ती नाय खिरांगो फाचापिया तांनि कौदु सागदांखाय যদিও ন সংসার জগত মহাইন কানুন চং হকা তিনি তাং ইন্ডিয়াও মহাইকে সাম্প্রদায়িক রাজ্য বা তিনি পাঞ্জাবি বগে পাঞ্জাব খা বিহারি বা বিহার का गुजरात खा आ महाराष्ट्र बगे महाराष्ट्र खा তিনি केरला बा केरला खा তিনি बिहार खा তিনি वे बांग्ला खा তিনি आसाम का मणिपुर का त्रिपुरा खा तांगी बेटी करम गे बांग्लादेशी का शासन आंगुसा कासे जनरल नय सकन नुगा खुद दुखनांगो त्रिपुरा ने मासुल मातृ और भूमि भाषा तामासे बांग्ला सुजा बा रातो बुताई बुसके तनाय बलिदार बा ठके जाक्सने ताबो दिनी मथारो जे लामा कसने माने आबो कस कमखो जत सरति पसिमा कसरे छोर बर मुरा सिमिया आंसो नरक सराय इंटरलेखत लोगरांजा सिनि हा नांखाय नरक सालक मालियाखाय इंडिया गवर्नमेंट छोरदो त्रिपुरा भारत सारो ताने बागै नों बांग्लादेश नर तुबो 71 जरा फाइर माने अब आबन बगै सौ आं भारत रमसंग हम प्यार करता हूं हर में से इंडियन का जैसा नागरिक अच्छा नागरिक बन के रहना चाहता हूं लेकिन हमारा हाल हकीकत हमारा अधिकार हमारा हक आप तो पूरा दावा के रखा हमको थर्ड क्लास नागरिक बना दिया जियो मरो आप रहो ऐसा करके रखा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानते है संविधान जो हमारा एग्रीमेंट का मुताबिक जो शब्द दिया था 9 सितंबर जो कंचन प्रभा दिया था उसमें कार्यकारी का काम 15 अक्टूबर में बोला था तो उसी दिन से इंडिया गवर्नमेंट 15 अक्टूबर का बाद अच्छा बुरा जो करना भी इंडियन गवर्नमेंट का ड्यूटी था इंग्लिश में द ड्यूटी ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंडियन गवर्नमेंट fully responsibility liability accountability to the good to the bad
to distract, to abolish. Now what we got? What we got? Here not the soil, what we got? We got only isolation, exploitation, and harassment. It is one kind of the slowly genocide. We are, I believe, going to genocide because still in Bangladesh, there is many Hindus are suppressing, oppressing, exploiting, detaining, killing, beating, raping in Bangladesh Hindu peoples. So they bound to come in India territory because of their life, society safeguard related. Khadana takhu bukhorok. Angkoyo norok bos hadi sana nangai sung. Ang obana sana yu. Ini interlocutor ni bagai norok fight khiyawoi. Sara Tripura no kusna kai sidi. Sung 1941 jon songka no sare Bidan Sabha seat nayu. Wansa tongtun tangtu kon beparia. Ha? Tini tibor rokai tik koron tai dalam koroko. Eje Uttarakhand rogo tibor ni kebang ma lokho tongle. Ha? Angka borok tini nagorik ako kre. Borok nagorik borok Paschimbango nagorik semana kok tongle. Ha? Bangla বিভক্তের অভিশাপ ত্রিপুরা নর্থ ইস্টার্ন হইতে পারে না তার মানে আমি হিংসা বলছি না থাকুক না ত্রিপুরাতে থাকুক না সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন্দ্র অমায়কে ঠকাই প্রটনা খাই দফানো অমায়কে সিংগাগিনো গোबां दङ সামানি आं সাগাবলে কোন হিন্দু সাম্প্রদায়িক সুরসুরি কই আমরা বাঙালি কই যে সবাং ফাইদি আপনারা যদি চাকলার বাদ থেকে এসে থাকেন আপনারাও সংবিধানকে মেনে আর্টিকেল 567 পরে দেখুন খাজান টাকু বকরক খা খামবো সংকি কুবইদাব দফানা হামজাব পনখাই কবি হিমলাইছিদে আবো ইন্টারলোকেটর খাজাক পানো Sini dabi ba si khajagon ti pramo sa tonga kai nong thani nong no option bai kai norok sarna ri kwa tisa one issue Bharat by Hamani Sikang 1941 এর population ratio abo mana liang kai 1961 ni aro agres raisre tongo sai jara refugees bai mani bade woi ora apro sap tong bo musliman bus tong joton record tongo apro abo ephano Tini Bangla hani payora borobang hane ora ama kai silent peace ar English bai sring ka kolom bai khlai o han thoke wina mani abo tabo kai borong mukhomonti ka boroni jota kiso kiri lai sa sarale sarai tongsre tini jara sikito university pernai homo pernai sakri manai musung ni masa burang do jara sakri malia ble ang saka noro bhai tatoni je kabe sabung musau phase ri Moben kaya ni payable, engkau seprester engkau tanglai kwa Malaysia ni sisi sorkar painai, sorkar pai kaya tanglai kwa, ya? Engkau tahu kisah news meter nunggu itu mo, je motor gua government by tanjak lai, ekra suitable borong, now dah cin borong service kaya mana, abo hai kaya jadi nong thang kaya tu abo cin thani belai bad luck. Tahu ni je standby tu mana abo kaya sang, belai kan ang heartful, thankful kaya, heartful anggora samotkan kaya, support kaya. Tabu je Tripura masa teman stand by jadi no interlocutor mana pore jadi no borok joto hoda dofani kok thaisa borok sangbari no document place kaya pari maya kai ang saka sini jamatia hoda pangtun rupini hoda ri pangtun kole hoda ran kun borok they are not samaja se borok bakhorok pano borok to legal experiable ha borok kam sajaka borok kaisa ka ayas ron timonu khaise gabrok thanai ha anti prasanis abo ang sabane borok angkai ko kapor ka sia maya sinti prasanis simas asuku ko jangan tang henang ba joto meeting khaye tabuk tang khaye nang interlocutor ma perkai joto hoda dofani joto political ni kaisa rumbo joto leader maring nai joto uilu sar tini mutri jaga phasili khomulungo phano bataun holo phano ne wa sabaino joto saklai jara interested nini kento buku ba aro walai phenia ni na thangai kwai peski sawa akasu ko boy Kutani kaya ke kelai nari basunya. Written statement marai. Joto do abono boma kok sabin ba kene.
je konvenan thani ba mo thani bro leader konvenar ka bin than makna ta JMP ba apke mane return mare phane ba abno simse excellent na phane kono ব্যক্তিগত ভাবে bin যদি না তহা কাই abno excellent খাই শুরু হবে আমতে খাই যদি না একদিন নিয়া সর্ব ইয়া 2 দিন 2 য়া 3 দিন খাই যদি খাই কান কাই ওয়ান সময় যখন কাই সব হেপন কাই जों almost না শিও সিঙ্গেল our single demand apro kaise খাইনা দা খাইলিয়া খাইলিয়া আঙ্কাই সাউদি আঙ্কাই जों সুপ্রিম কোর্ট constitutional fundamental right challenge kana bagai India government ang manai plus Supreme Court ni pore kana rok International Court of Justice thang bicar kana bagai bicaranya bagai noro India government partnership marnai gogosi asuk sakai no ang sakalo India government tini Amit Shah tal kapila nang tomantai hatun toba paina ang saka no muni purban kan hatun to kuya tong mani nini asol kai chini bodo po jaga puti ke romna nang sai mi right time rightly push kaya nang ya push ও হারমোনিয়াম ভলিউম নম যদি ঠিক জায়গা ঠিক লাইমে ইয়াঙ্কেন গানটা সাবার সং সাবা এই অবহাইন খানার ইয়াঙ্গে চিন্তা মতো কা হরিজন দেবন নংলা বড় শিখাসা আং যে খাপা শিখা আং যে সিবান মকে কারেদে কারিয়া নানো সারিতা হা কর্মচারী সংগঠন থালায়ানো পেনশনারি থালায়ানো গুরু খামালায়নো আং নু খাবলা বাহাইকা गोबां माने इलेक्शन सिगां आंनि जि मालायफोरा गाबले पा कत गुरु हलखौ पुलं तामो सालायखा दफाय दं किन्तु अ खानाय बखरमिन थाखौ बनो बखरम टाइम हिलदि टेंशन थाखलायदि जा साका संवायसना सांबरा फाइल रेजिस्ट्रेशन फाइजाक जमाते हदाम ब 6 रिजाक बखरमै 2 जन बा 3 जन निनि रुपिनि ब 6 रिजा राइटाय कॉलोनी ब निना राइटाय राजा रिजाक निनि जत दालंनि रिप्रेजेंटेटिभ बंसेनि मारागनि जत रिप्रेजेंटेटिभ ससिगनेचर खाइजाक अब कपि न एकदम जेरक्स लाइक बामा सेक्रेट मात्रय सिन दाबि सिन वानसमै क जत न सं on behalf of we submitted the entire DOFA and HODA and intellectual group lawyer group Tila Pahari group sini bo kaya tong Tipra sarang Tila nei Tila mane kusuk sakata ko abone sampurung kata Tipra Indigenous Lawyer Association kaya abo to abang ko samaya takpere sarmaya ko abo kasini Tipra lawyer rok open kok saraya gaza kiri jago Tipra lawyer patini 150 জন tong beri sila to sai ru di rastrapati tini seng sai mangka sini odikari din kaya tahu mano tabu mo ma phat photi wapro jato Tipra lawyer rok sarwasan dili thanglai waisabeno rastrapati seng ko thangai all Tipra lawyer association dili o jantar mantar kleka seng nayo bharat ba hamani ki abo seng ra koboi merger agreement ke koboi de ereng ha neng ba ja hamani ke seng kabai thang bai da ha abai lawyer jata thanga kai हो सकता है लेकिन कौन करेगा लोकी लंखा रांग पैसा क्लेम मंका रांग पैसा कागज लन कत कत खाइ तम थक तम मंका एन्जॉयमेंट खाइ मंका एसमेंट खाइ जका बस आं खाइ जा करै खाजा ताको बुक्रक आनि जीवन आं बहा किरने बर सरसरी आं किरिया आनि बडी गाथ सब गॉड माय गॉड इज माय प्रोटेक्टर हा आं के बनो बकिरि लिया आं के बिडियो सेबले आं तिनियो रो छमा वानसन बिडियो त पंजाब में बिडियो इंडियन बिडियो सता आई लव इंडिया इंडियन अच्छा नागरिक जैसे जीता है हम ऐसे करके जीना चाहता हो क्योंकि हमारा त्रिपुरा सकल राज्य में हमारा अपना हक अपना भाषा सब खो गया सिन कक बाइसे कक मसाला लिया सिन कक बाइसे मसाला लिया सिन मसा सुरु संग विधानसभा थांग सालायके नं याफा बाहवा खलायो मसिन हा जागा लैंड सिस्टम त्रिपुरा सन जागा भूमि लैंड मकान रायती डीएम और मते बेटी तो हसंतर जुग उनका बंगनि केबलानो फाइकाय न तीन रायती सिरस्ताई और कम्युनल एडमिनिस्ट्रेशन चलित यू कैनॉट डिनाई पहाड़ ग्राम में गंजर देन बिनि एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थांनायदि ताय और शहर नि नानै ताबुले शहर रां सबाय जा करेंगै वाल से फटो सिलाय दंसो ओ आं मिया कनेल सबनि गाड़ी चलके कोविड नानै दे आं मिया नार फायो आं मिया जखन आं कायसे सामुंग थाफे फायमाने नानै मला वाल सेबे को रूम सारे दि वाल स्टाफ रंग रे नाखिरो ओ रंग बा वाटी फेके मरिस सब बिसाकै सिरा तार माने रांनो जका सबाय सालायना सिमस आरो रां गानां खारने स्मार्ट सिटी खायमा सिब्ला आं स्मार्ट सिटी खायमानि परिबर्ते स्मार्ट त्रिपुरा खायदि पहाड़ ग्रामे गंजके स्मार्ट इंडिया और सौर सिमस लंगा तछराने हा आंगरो बीजेपी नि बिरुदे सामाबाया खरकसा लिडार चिनि आईसीएपी टिन बानो सौ ग्रुलिन बिरुदे सामाखलो साइतोनि नंका याकारिदि कारण ताबो घोषणा खायसे का तंग जदि खायमिया याकारिदि आं सौ आई एम नॉट अफ्रेड हा नों दालालगिरि के साराय साइतोनि जेसका बा त्रिपुरा बुं फालै डेभलपमेंट बुं फालै फातानिफ्राय रां साइतोनि नंनि फाना हारतोनि इंडिया गवर्नमेंट ना साइत ना बाय नखौ ना सायान सागलाक किन्तु नों दफानि खायनांखाय यू शुड बी
straightforward, even fearless. English and fearless. You have to fearless. Yeah, God is the justify final. যে কোনো পৃথিবীত ওয়ান্স বিজয় অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো বিচার ফাইয়ানি ফাইনাই অত্রিপ্রাসন আমাকে নামানি সা God will judgment lastly. नों যদি ঈশ্বর কয় খাই নানি তা বাইবেল যারা খ্রিস্টান আর তিনি সব খ্রিস্টান সব আং সাকা বাইবেল যারা খ্রিস্টান তিনি আরব ধর্ম প্রচার খাইয়া বাইবেল নর জিসাইনে 37 পর পড়েন দে অন্যায় ভাবে বথানা দখল খাইনা তো মানে 1,05,000 সৈন্য মুক্তির ঠান দিতে মানে সাপ বথার গাবো নানি দে যারা খ্রিস্টান দাও সাকসাং না খ্রিস্টান কাম কাম তো মানে জেসাইয়া 37 পর যারা খ্রিস্টান যারা হিন্দু নরা মহাভারত পঞ্চ পাণ্ডব কুরু বংশ 1614 সারা ইন্ডিয়ান আপ্রু কত মাই রক যতন বংপকে সমস্ত একমাত্র কৃষ্ণ সিমিছে দ্বারকানি রাজা কৃষ্ণ বসিমিছে কবিনি ইঙ্গি থাঙ্গাই জবা ক্লাইমান সাপাইখা সাও পাইখা তিনি বিশ্ব বিজয় হিন্ত নাই যদি না जों আবো বসু কবিয়া রেং সাইমিয়া আবো তো কাছে গ্রন্থনি কক তিনি রামায়ণ কক ফাইদি ঈশ্বরের নিয়ে বিচারঙ্গো আবো বগেন fearless ni faithless tangdi fearless ni faithless tangdi faithless tang wai ra so faithless mane poito ganang poito kritangdi poito khlai nang je ni ko tamani non tamo সত্যিকার নঙ্গ সম্মান খাইদি অ পৃথিবী হাসরা মাইনি থানি সান্দি seek the kingdom অবসাবনি হা সো নং রিবানি সিংকে অরমতি কামাই থানা বাই নাকা গড ঈশ্বর প্রার্থনা খাইদি ওবাস লয়ে নিনি মতাই নং সাবনং কত সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরनि सांदोंनि সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হাব সে আयुं হানো খাইনাই जों माहाय गाबो किरि मासिं जाव दं अमन हते नों रखा खालायदि सुरि प्रार्थना खालायदि प्रशंसा खालायदि आं पयतो खालायो खाजन ताको बुखरक तमनो ताबि इन्टर लेखातर खायानो इन्टर खालाय कांकाय ताबो माथारे संनो आदि पत्तक फुंमाने नै जतिन खायसि कांकाय যখন নাকি ডাইরেক্ট ফান্ড এডিশনাল ফাইকা আবাং থাংবা কাই তাই সতি প্রসারনি তাই 10 বছর নাওয়ানো বলিদার ফাইজনে সারাপ্রো আপ্রো রাজানি লিডার হিসেবে তো বিনমো ইস্যু বাই পাইথাকা গাপ্রো সাবদন তাই বেসাং বেস লাইলেনানি গাং হাই বরংকাই হলেনাই না ব বিনা ব ঠিক গিয়া ব তাंनाय আপ্রো কা সাইজনে आं स्टेप सिकुगले आं स्टेप प्रोफेसर जगले आं स्टेप एडवोकेट का हमले आं से पूरा एकदम गन इंटरनेशनल लॉ परि पास के फेजक आं से पूरा एकदम TCS संगे एकदम ताबुक IAS संगे रिटायर जाक how it is आं से स्पेशलिस्ट डॉक्टर जों सिकित्सा खायसे बर थांथु एंलाय तमानै अब पाइथागां कयना मसंगो नाहारमुं कायसा सानमुं कायसा सिंगेल सिनि सानमुं तामो सिनि अधिकार न समा साननाय दाबी ताखलायदे रुपया नहीं चाहिए आपका MP नहीं चाहिए प्रशासन क्षमता ताबु पास्ता मंत्री नानै त्रिपुरा मथना तासान्दि सरायजाय सादि जों नायो नरक सय बारनि जत बारनि बगे हर इंडियन के लिए आप अच्छा सोचो तो हमारे लिए हमारा अधिकार लागू करो तम अधिकार 1941 भारत का 7 जून का पहले सोशल जस्टिस आर्टिकल 38 में था उसको गलत कार्रवाई किया 7 वाट बांग्लादेश आके हम बांग्लादेश का खिलाफ नहीं हो बांग्लादेश से जो आया भाई को हम वो तारीख पत्र बहुत धन्यवाद बधाई करता हूं हम सब मिलके जीना होगा सब इंडियन जीना के लिए संविधान है ये संविधान है राष्ट्र का विधान है ये राष्ट्र का विधान मान के चलना पड़ेगा आप कह सकते हैं हम तो जो बेलेगा कहेगा सही अमेंडमेंट पढ़ के देखो हर लॉयर इंडियन का त्रिपुरा का कोई भी बंगाली कोई भी बिहारी कोई भी मणिपुरी ये अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट 1952 18 तारीख जून में पहले हुआ था अभी लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ आप पढ़ के देखो कौन सा सही कौन सा नकली कौन सा ठीक कौन सा नहीं ठीक इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के सोच लो हाँ हमारा बारे में हम कुछ नहीं कहेगा ये किताब क्या है किताब का नाम इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश ये हमने नहीं लिखा ये दिल्ली का पब्लिकेशन है तो सोच लो भाई सोच लो कानून खिलाफ शिक्षा पढ़ाई आदमी के लिए सिर्फ कानून अच्छा होगा कार्रवाई होगा और कब बोले छानो
rangri genang rok ni bagi sibina bazar kaham tangga example tiprasan bazar media bazar ba leksomni bazar tangga akaham bui kaham ha tini molo tangga ga genang genang rok simin tangga karbed laka tan wan shopping ma paitu maka mo সংবিধান tiya garib kali ek nagrika ek adhikar ek hok kaban ning bai ka ro khai blena phata phai ro sinai nungai ni amai ka sono bosor toni woi amai khai ka amai tabuk join khai diko join khai di ang nang sa ta khalan tiyo ar ta mon join khai tabuk ang leader ya nor leader sabo se man isu si leader khai di ব্যক্তির leader ta khai di isu si leader koi bubagra leader buja koi kono kokring lam kring engineer doktor leader ya nini nahat mong isu si leader abai ke claim me ka dopa yo yang ska nini sab leader isu tamo isu sini tripura hawa bharat bahamane sikang ja tomairok apru wandi botongle dheri tongbo हर किस्म का जाति को हम तारीफ करना पड़ेगा अधिकार भी देना पड़ेगा हक है तो हक भी देना पड़ेगा लेकिन त्रिपुरा एकातुर टोक जो बाहर से आया कोई मुसीबत फांस का आया वो आदमी के हम नहीं कहूंगा इसको बारे में कहना हमारा कोई हक नहीं अधिकार नहीं क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट को शेल्टर दिया आश्रय दिया रहने के लिए दिया ऐसा का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है वो शंका बढ़ गया ऐसा करके त्रिपुरा का शासन हाथ में ले गया और भूमिपुत्र अभी त्रिपुरा का त्रिपुरा से खत्म हो जाओ आपसा हो गया अच्छा से रहना हो तो अच्छा सोचना पड़ेगा कानून का साथ फेयर जस्टिस नई विचार होना चाहिए नए कानून होना चाहिए सच्चा भारत का बात शुरू सिर्फ भारत का बात मुंह में नहीं होगा सच्चा कानून होना चाहिए सच्चा अधिकार होना चाहिए सच्चा समाज के लिए सच्चा सोचना पड़ेगा बोले ना हम बेटा खुरो बखरो आनी सामा बिसिंग saya kan ro sari comment khai jara sajak to akai phasri আর তিনি tabuk jara sang jaba khai tang mana ang maro salute diwo I salute you go ahead fiaba interlocutor mane baji ta solai di abo ang koi firu ang saka tabuk kabang ma je MLA terra MLA tibra tipra mothanang tang ko na je mane rok je mane na hamda man ting bikok so buino tang tipra motha tibang mo bisa je mane na to ye o mane le ka ham no ni ma o mane bai thang ni ang ta mana abo bagai masawo tabuk norok sara tirpa tamo tam bormona sim torai ba घोषणा खाई इसलिए ना खाई जीना है तो जीना मरना है तो मरना हम करके जाना कुछ ना कुछ करना हमारा अधिकार रक्षा करना हमारा समाज का आइडेंटिटी का हमारा अस्तित्व रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए हम स्वयं क्यों बरमुरा हर त्रिपुरा को बंद करना चाहिए बंद होना चाहिए भलाई हम भाई खुलम का ठीक